ہیں انگلینڈ سے قاسم یاجا کیا جاننا چاہتے ہیں؟ آپ کے خیال میں نئی حد بندیاں نہیں طے ہو رہی ہیں دنیا میں؟ ٹرمپ صاحب کا انڈیا اور پاکستان کو ایک پیج پہ رکھنا، جب پہلا انہوں نے بیان دیا تو لوگوں نے سمجھا یار شاید غلط فہمی کی بنیاد پہ دے رہے ہیں، لیکن 7 دفعہ انہوں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد جب یہ عرب ممالک انہوں نے دورہ کیا، وہاں سے انہوں نے ساری انویسٹمنٹ اکٹھی کی، اس کے بعد وہ اسرائیل کے اندر نہیں گئے، اور تھوڑا سا کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی آپ کو کہ ٹرمپ صاحب کی جو سوچ ہے اس میں ہمیں تھوڑی سی وسعت نظر آ رہی ہے، دنیا تھوڑی چینج ہو رہی ہے، اور کچھ ہمارے بھائی جو ابھی تک وہ امریکہ کو اسی کیٹیگری میں انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ ڈونٹ یو تھنک کہ اٹس اپرچونٹی فار اس ٹو بیسکلی گیٹ کلوزر اینڈ بیسکلی اپنے جو مسائل ہے وہ ہمارے حل ہو سکتے ہیں؟ اس جو ٹائم ہے، یہ جو ان کی ٹرمپ صاحب کا 5 سال کا دور ہے، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ جی، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا کہ کیا حال ہی میں جو ٹرمپ صاحب کا رول رہا ہے ان دی انڈو پاک کانفلکٹ، جس میں ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے انڈیا کو سپورٹ نہیں کیا اور انڈائریکٹلی پاکستان کو اور انڈیا کے ساتھ ایکویٹ کر دیا۔ حالانکہ لوگ جو تبصرے کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ انڈیا تو ان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے اب، اور ہم نہیں ہیں، کیونکہ وہ کوڈ کے اندر اور ساری ملٹری ایکسرسائزز بھی، نیول ایکسرسائزز بھی کرتے رہے اکٹھے، اور انڈیا میں بھی بڑی شہرت ہے اس بات کی کہ اب نریندر مودی کی حکومت جو ہے اس کے دور میں انڈیا اور امریکہ بہت اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اور یہ بھی کہ اب کیونکہ انہوں نے پاکستان اور انڈیا کو ایکول کر دیا، ہائفنیٹ کر دیا ہے، تو انڈیا کے اندر بڑی ناراضگی ہے، اور ان کے چینلز اگر آپ دیکھیں تو اب پاکستان کو کم گالی دے رہے ہیں، وہ ٹرمپ کو زیادہ گالی دے رہے ہیں۔ مگر اس کے باوجود ٹرمپ صاحب جو ہے وہ روک نہیں رہے ہیں، وہ ابھی بھی وہی ہائفنیٹ کر رہے ہیں انڈیا پاکستان، اور امریکہ کی طرف سے کسی قسم کی انڈیا کی حمایت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ جو ان کے فارن منسٹر ہیں انڈیا کے، جے شنکر صاحب، ان کی بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ بھائی تمہاری فارن پالیسی کہاں گئی؟ تم باقی دنیا تو ٹھیک ہے، نہیں کسی نے سپورٹ کیا، مگر امریکہ، تم تو امریکہ میں ایمبیسڈر بھی رہے ہو انڈیا کے، تمہارے تو بڑے تعلقات تھے، تم نے تو بڑے ہمیں ہرے باغ دکھائے تھے، اور کیا ہو گیا ہے؟ وائی از ٹرمپ سیئنگ آل دس؟ اور کیوں وہ کریڈٹ لے رہا ہے؟ حالانکہ ہم نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ٹرمپ کا کوئی رول نہیں تھا، یہ انڈیا اور پاکستان بائی لیٹرل یہ سیز فائر ہوئی ہے، اور تو انڈیا تو یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی میڈیشن کی ہے، وہ فیسیلیٹیشن بھی نہیں مانتے، وہ انٹرونشن بھی نہیں مانتے، اور تو بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ تو اب آپ کا سوال اس لحاظ سے صحیح ہے کہ کیا ٹرمپ جو ہے اس نے پاکستان اور انڈیا کو ایکول کر دیا؟ اچھا، میں سمجھتا ہوں ایسے نہیں ہوا۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں۔ میرا خیال ہے ابھی بھی انڈیا از امریکاز پارٹنر، اور نریندر مودی بھی جو ہے وہ اسی چیز کو لے کے آگے چلے گا، اور آپ دیکھیے گا کہ تھوڑی بہت آمد و رفت شروع ہو جائے گی ٹرمپ کی بھی، اور اس کے لوگوں کی، اور انڈیا کے لوگوں کی آنا جانا شروع ہو جائے گا، پھر نیگوسیشنز ہوں گے۔ میرا خیال ہے ٹرمپ از پلینگ اے لٹل ہارڈ ٹو گیٹ۔ ٹرمپ نے پاکستان سے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے، ہمارے امپورٹس اور ایکسپورٹس اور ٹریڈ بیلنس جو ہے وہ بہت ہی کم ہے، اٹس ناٹ سگنیفیکنٹ، اور ہم نے تو پہلے ہی یونیلیٹرلی اناؤنس کر دیا تھا کہ جی ہم تو امریکن پروڈکٹس کے اوپر سب کچھ ٹیرفس گرانے کے لیے تیار ہیں، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ سو ٹرمپ نے پاکستان سے تو کچھ نہیں لینا، مگر انڈیا سے وہ ابھی بھی وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اب جیسے آپ نے سنا کہ ایپل ٹم کوک کو اس نے کہا کہ انڈیا کے اندر آئی فونز مت بناؤ، امریکہ میں آ کے بناؤ، اور اگر نہیں بناؤ گے تو میں 25% ٹیرف لگا دوں گا اگر انڈیا سے آئیں گے، اینڈ سو آن۔ تو مطلب ہے کہ میرا خیال ہے ٹرمپ از نیگوشیٹنگ اے ہارڈ ڈیل ود انڈیا۔ وہ ایک طرف ڈیلز کرتا ہے اس قسم کی، دوسری طرف جو اس کے ٹیکٹیکل یا اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا ہوا ہے، کوڈ اور یہ پینٹاگن کے حوالے کیے ہوئے ہیں کہ آپ وہ سنبھالیں ان چیزوں کو، اور میں تو جو ہے نا، میں نے اپنا یہ ٹیرف والا پلان ہے اس کو کامیاب کرنا ہے، اور یہ بہت اس کے لیے اہمیت رکھتا ہے، بیکاز یہ آتے سار اس نے اسی کے اوپر توجہ دلائی تھی کہ یہ میرا ویپن ہے فار نیگوسیشن۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ جو ہے وہ اب 7 دفعہ نہیں 8 دفعہ اس نے یہی ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ وہ اور آگے چلا گیا جس کے ساتھ انڈیا کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے کشمیر کی بات کرنی شروع کر دی، وہ کہتا ہے میں کشمیر کا معاملہ بھی ان دونوں کے درمیان طے کروں گا، مگر اگر آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز کے ساتھ بات کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ ٹرمپ از شوٹنگ فرام دا ہپ، مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ ایویں ہی کہہ رہا ہے۔ ایک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انڈیا پاکستان
कश्मीर के ऊपर बातचीत शुरू हो जाए और ट्रंप कहे या ना कहे, और मैं समझता हूँ ये सिर्फ पब्लिक रिलेशन के लिए है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं तो सारे डिस्प्यूट्स को सेटल कर रहा हूँ। आपने देखा वो कह रहा था कि मैं तो इसराइल वाला डिस्प्यूट भी पैलेस्टाइन का सेटल करूँगा, वो कह रहा है मैंने यूक्रेन रशिया का डिस्प्यूट भी सेटल करना है, और अब वो कह रहा है मैंने इंडिया पाकिस्तान का भी करना है। तो वो तो बिल्कुल एक ऐसे है ना, एक जाल फैला रहा है कि जैसे कि ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन और वो डिलीवर करेगा। अब इसराइल के ऊपर भी कोई डिलीवरी नहीं हो रही, मिडल ईस्ट के ऊपर भी कोई डिलीवरी नहीं हो रही, यूक्रेन और रशिया के ऊपर भी कोई डिलीवरी नहीं हो रही। उधर से यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस कर दिया कि वो बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होंगे बाय ट्रंप ऑन द क्वेश्चन ऑफ नेटो, और वो अपने टैरिफ्स जो हैं वो नहीं गिराएंगे, और वो हार्ड नेगोशिएशन करेंगे। ट्रंप नाराज़ हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप बहुत सी बातें करता है पर उसकी वो ख़ास अहमियत नहीं होती बहुत सी बातों की, कुछ की होती है कुछ की नहीं होती। वो गेम्स खेलता है कि भाई देखता है किसी की कमज़ोरी कहाँ है, किसी की मजबूत कहाँ है, एंड ताकि वो कोई एज निकले उसको। दिस व्हाट ही कॉल्स द आर्ट ऑफ द डील। आपने देखा वो क्या करता है, लोगों को बुला के वाइट हाउस में ओवल रूम में बैठा देता है, मीडिया को कुछ बुला लेता है वहाँ और उनकी बेइज्जती करता है और उनको अंडर डिफेंस कर देता है, डिफेंसिव कर देता है। अभी साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट आया हुआ था, उसके सामने उसने ऐसी ऐसी वीडियोस चलाई जो पुरानी थी, और मगर उसको शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा था। उससे पहले ज़ेलेंस्की के साथ उसने ये किया, उससे पहले उसने नेतन्याहू के साथ भी ऐसे ही करने की कोशिश की। तो आई थिंक ही इज़ अ गेम्स पर्सन, वो गेम्स खेलता है, और आई थिंक ये भी उसी किस्म की गेम है। ही डजंट केयर कि जी इंडिया क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, उसे पता है कि ही हैज़ द अपर हैंड। तो मैं ये समझता हूँ कि आप वाली बात में थोड़ा सा वज़न है कि जी क्या ये पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। देखिए किसी किस्म की भी अगर ओपनिंग मिले तो पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करना चाहिए, और अगर ट्रंप इस किस्म का रवैया उसने इख्तियार किया हुआ है तो इनको चाहिए कि ये ट्रंप के साथ और आगे बढ़े। और इस वक्त इंडिया काफ़ी तकलीफ़ में है, उन्हें पता है कि यहाँ हमारी हुकूमत ने 2 डील्स की हैं अमेरिकन के साथ, एक मिनरल डेवलपमेंट के ऊपर इन केपी एंड दूसरी डील की है ऑन क्रिप्टो करेंसी, और दोनों के अंदर इल्ज़ाम यही है कि ट्रंप के फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी हैं, और ये तकलीफ़ हो रही है लोगों को। सो आई थिंक पाकिस्तान शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस। मगर मेरा ख्याल है ये वाइट हाउस के साथ इतना इनको करने की ज़रूरत नहीं है, इनको स्टेट डिपार्टमेंट के साथ करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ वाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट कभी कभी थोड़े बहुत डाइवर्ट करते हैं। रोज़मर्रा की बातें, डेली इश्यूज़ जो होते हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट डील करता है, ओवरऑल पॉलिसी जो है वो अनाउंस कर देता है ट्रंप। मगर ट्रंप को आपको पता ही है ना कि ट्रंप और स्टेट डिपार्टमेंट के दरमियान भी बड़ी टेंशन है। अभी तो खैर उन्होंने अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगा दिया है, बट वैसे भी वो स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर वो कहते हैं मैंने हज़ारों लोगों की छुट्टी करानी है, और US एड जो है और ये है और वो है, तो इज़ क्वाइट एंटी अ लॉट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इन द स्टेट डिपार्टमेंट। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको चाहिए कि स्टेट डिपार्टमेंट को अपनी तरफ करें। स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो टिल्टेड है टुवर्ड्स इंडिया इन माय व्यू, तो वहाँ ये इसको करें और यूज़ करें, एंड दे हैव गुड कॉन्टैक्ट्स इन अमेरिका एंड दे शुड। अब ये डेलीगेशन जो जा रही है, आई थिंक दे विल गो टू अमेरिका फर्स्ट, और लेट्स सी व्हाट दे आर एबल टू डू। सर इस एनालिसिस में खुर्रम अवान साहब अमेरिका से आपको मिल गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से नाराज़ नहीं हैं, बल्कि वो गेम्स खेलते हैं, और आने वाले दिनों में सेठी साहब की प्रेडिक्शन के मुताबिक इंडिया के साथ विजिट शुरू हो जाएंगे, आमदरफ्त शुरू हो जाएगी। आपको भी आपका जवाब मिल गया। अब अली कराची से क्या जानना चाहते हैं? भारत इस वक्त जो है वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। बहुत सारे इंटरनेशनल मैगजीन्स, बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स और बहुत सारा जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इस वक्त इंडिया के अगेंस्ट लिख रहा है। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रोमांस है वो इंडिया के साथ कैसे ख़त्म हुआ? दूसरा, इंडिया का जितना वॉर के ऊपर जो कुछ उन्होंने सोचा था वो तो कुछ हुआ नहीं। उनका बासवाई ब्राह्मोस मिसाइल सिस्टम जो है, वेपन सिस्टम जो है, उसके अलावा कोई और वेपन पाकिस्तान को उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सका, चाहे वो रफाल हो, चाहे वो Su-35 हो, या MiG-29 हो, MiG-21 तो पहले ही मार खा चुका है। इतने सारी जगहों पे हिंदुस्तान ने हमसे मार खाई है, और उनका फाइनली जो S-400 था वो भी तबाह हुआ। तो क्या हिंदुस्तान फिर भी जुर्रत करेगा पाकिस्तान पर हमला करने की, या फिर किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे और उसकी तरह पानी वानी बंद करेगा और ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं इनको बढ़ाएगा? आपने तो 2-3 सवाल एक सवाल में ठोक दिए। चलें, पहली बात तो ये आपने कहा कि दुनिया जो है इंडिया से नाराज़ है, या इंडिया जो है को सपोर्ट नहीं दिया उन्होंने, इंडिया के ख़िलाफ़ आपने ये कहा कि इट्स बिकम एंटी इंडिया। एक्चुअली मैं समझता हूँ दुनिया एंटी इंडिया नहीं है। एंटी इंडिया होना और प्रो इंडिया होना दे 2 डिफरेंट थिंग्स। दुनिया अभी भी प्रो इंडिया है, मगर दुनिया ने जो रिएक्शन दिया है ऑन दिस पहलगाम,
इंडिया उससे खुश नहीं है, बिकॉज सपोर्ट नहीं मिली उन्हें। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सपोर्ट नहीं मिली का ये मतलब नहीं है कि वो एंटी थे इसलिए सपोर्ट नहीं दी, नो। उन्होंने सपोर्ट दो वजह से नहीं दी। एक तो ये कि इंडिया ने कोई एविडेंस प्रेजेंट नहीं की। इंडिया ने एक दिन हमला होता है, बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं, अभी सवाल ही खड़े ही हो रहे हैं और इंडिया पहले ही इल्ज़ाम लगा देता है पाकिस्तान पे। ऐसे दुनिया को लगता है कि ये तो प्री प्लान्ड था सब कुछ, और वो हमला कर देता है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना, वो वॉर से बहुत कतराती है, स्पेशली बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर्स। ये पहली दफ़ा है कि न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान इस लेवल तक एक कॉन्फ्लिक्ट हुई है। 1962 क्यूबन क्राइसिस आप लोगों को तो खैर याद नहीं होगी, मगर तारीख़ अगर आप पढ़ेंगे बिटवीन रशिया एंड अमेरिका, जब रशिया ने क्यूबा के अंदर मिसाइल्स लगा दिए थे और अमेरिका ने जो अंडर जॉन एफ कैनेडी उनको कहा था कि इनको रिमूव करो, नहीं तो वी विल नॉट अलाउ योर मिसाइल योर शिप्स टू गो थ्रू, और बिल्कुल हेड ऑन क्लैश होने वाला था। एंड देन क्रुश्चोव was in Russia, सोवियत यूनियन, तो क्रुश्चोव ने फिर बैक ऑफ कर दिया। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम two nuclear armed countries have had this level of conflict, so people got very worried. And they felt that India should not do this. India should have presented evidence, then India should have used international forums to discuss these issues. But इस तरीके से हमला करना was wrong. Same, India का ये जो फौरन उन्होंने एक नई डॉक्ट्रिन अनाउंस कर दी कि जी the new normal, मतलब ये है कि we consider ourselves to be at war with Pakistan. अब आगे से वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर। ये पॉज है, अभी भी जो बात चल रही है ये पॉज है, वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर। तो ये दिस इंटरनेशनल कम्युनिटी इन चीज़ों को पसंद नहीं करती, इस किस्म की बात को। क्या मतलब है यू आर इन स्टेट ऑफ वॉर? इसका मतलब है किसी स्टेज पे कोई भी उठ के वहाँ कुछ गड़बड़ कर दे तो आप कहेंगे पाकिस्तान ने किया है, और आप हमले करने शुरू कर देंगे, और आप हमला करेंगे और आपको पता तो चल गया आपके पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करता है। तो अब तो बड़ी इवनली मैच्ड है सब कुछ, और अब हमला आप करेंगे तो इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, अब तो पाकिस्तान एंड चाइना आर वन। तो ये आप किधर ले जाना चाह रहे हैं? ये तो बहुत जल्दी एस्केलेट कर जाएगा टू न्यूक्लियर टेंशंस। तो ये भी वजह है कि इंडिया को सपोर्ट नहीं किया इंटरनेशनल कम्युनिटी ने। सो देयर आर दीज टू रीजंस, नो एविडेंस, एंड देन सेकेंडली द इंडियाज न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रिन जो है, दुनिया इसको सपोर्ट नहीं कर रही, बिकॉज दे थिंक कि ये बिल्कुल एक रेसिपी है for further escalation next time something like this happens. So I think एक तो ये, this is to answer your question. दूसरी बात ये है कि it is also true that in international community का romance with India is wearing thin. और ये दो इसकी वजूहात है मेजर, एक लॉन्ग टर्म वजूहात है और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म वजूहात ये है कि बीजेपी की जो फ़लसफ़ा है ना, इट्स नॉट सेलिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया जो है वो यूरोप, स्पेशली द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज सेक्युलर। ये जो इंडिया के अंदर जो हो रहा है ये तो एंटी सेक्युलर है। सो दिस इज़ अ वेरी रैबिड हिंदुत्व आइडियोलॉजी, और जिसके साथ इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ आर फीलिंग अप्रेस्ड। पहली दफ़ा इंडिया का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, और आप देखिए ह्यूमन राइट्स इंडेक्स की इंडिया इज स्लिपिंग। तो इंडिया का जो ग्रेट रोमांस था वाज विद द आइडिया ऑफ इंडिया। आइडिया ऑफ इंडिया नेहरू ने बनाया था। व्हाट वाज द आइडिया ऑफ इंडिया? अ प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेटिक कंट्री